तो आज गुड मॉर्निंग। हम सुबह सुबह निकल गए हैं घूमने के लिए और आज का वेदर इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, रेनी, जोरदार बारिश। और ये देखिए हमारे कपड़े, रेन कोट वाले कपड़े। और सामने हैं द ग्लासगो रॉयल कॉन्सर्ट हॉल। वेदर इज़ वेरी बैड, होपफुली थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए। ये कुछ यहाँ पे शायद दुकानें हैं अंदर, दुकान एंड गैलरीज। ये मेरा ड्रेस है आज की बारिश में, और ये सौविक की। वेदर बैड। इन लोगों का सेंट्रल बस स्टैंड है, बुकनन बस स्टेशन। और पीछे कितना अच्छा है, हमारे डीएलएफ गलेरिया जैसे अपार्टमेंट्स है। यहाँ पे हॉलिडे इन भी है, प्रीमियर इन भी है। बुकनन बस स्टेशन। घूमने आओ, ऐसे बारिश हो एकदम इरिटेटिंग लगता है। ये कॉन्सर्ट हॉल का बैक साइड है। हाँ, रॉयल कॉन्सर्ट हॉल बैक साइड है। और इस घड़ी में अभी सुबह देखिए 4 बज रहे हैं। इस घड़ी में 4 बज रहे हैं। खराब हो गई है अंकल की घड़ी। अभी ये दौड़ रहे हैं अंकल। बस स्टैंड गई है, अलग अलग स्टैंड से गई है, सारी बसेस खड़ी रहती। हाँ चलो, पूरा सर्कल में है। यहाँ पे सामने हमारी बस है। कौन दिख गए? हाँ, हमारे स्टैंड में से 23 टिकट। आपको सब बैठने की जगह है। यहाँ सारी ऐसी बसेस खड़ी रहती हैं, यहाँ लोग बैठ सकते हैं। আমরা যাচ্ছি এই বাসে, আমাদের আজকে ডে ট্যুর আছে। We are standing in the queue for him to let us enter bus stand. এই আমাদের ট্যুর অপারেটর, এদের সাথে আমরা যাব আজকে আমাদের ডে ট্যুর। এই আমাদের ট্যুর অপারেটর, এদের সাথে আমরা যাব আজকে আমাদের ডে ট্যুর। Hello. Glasgow's population at 750,000, just urban areas just over 1 million. It's not the capital city, that is Edinburgh, which is only for just this little cubicle. Now, all these place in the year 1297. In the movie they decided we've got a lot of water, obviously not just falling from the sky, but we've got a lot of water, obviously not just falling from the sky, but so FIRTH, the first decline here, the first or fourth near Edinburgh. The Army were heavily defeated by the Redcoats, otherwise known as the British Army, for a number of reasons. I might tell you about that later. Boy, which means my beautiful sweetheart. And he would no longer see the bonny banks of Lochs like you could see just on the steep sides of Ben.
আমাদের ফার্স্ট স্টপ এটা ভিউ পয়েন্ট সুন্দর है देखने में আমাদের ফার্স্ট স্টপ এটা ভিউ পয়েন্ট সুন্দর है देखने में লাফলামন্ড সুতরাং কি সুন্দর লাগছে দেখতে আর ওয়েদারটা এত ভালো এখন बस यहाँ नीचे कहाँ से आ गई पूरे क्रूज तक बसा दी थी क्या जगह कितनी सुंदर है ना सौविक है ना सुंदर है ना जगह बहुत बढ़िया हाँ। going to scoot between so I said earlier and the British Army wanted to try and suppress that, so they sent soldiers up from the south. 10 seconds once we've passed the ball. Don't worry, we're not going to get কি দারুণ ভিউ এখানে সুপার only part of Europe
that is originally from the Americas. That's why a lot of it does look like North America. So what happened, the oldest mountains in Europe, Scotland was floating about round about the equator. I know some of you wish that we were still in the equator because I think it was cold. But then they were part of this supercontinent called Pangaea, which included the American continents. But then it has about 265 million to millions of years ago. Then the rock was, the poles that you see on the side of the roads, they are snow poles. So, but there's periods. So the main the wall, it was a fortified wall, and parts of it are still in Argyll, Torquil Campbell, still lives here in a castle which we're going to pass. You'll see it as we go over this wee ancient bridge on the right hand side. Anybody that watches Downton Abbey, it was in Downton Abbey, one of the Christmas special editions or something. You'll see the castle on the right hand side there. Dubious income. So that's on the right. If you want to walk up to the castle, come and wheel you out. So You're not coming to me. no, I can't afford it. That's a typical Scottish. पानी कितना क्लियर है, सब अंदर का दिख रहा है। पत्थर हेलोस দারুণ লাগছে দেখতে জায়গাটা। বিউটিফুল বিউটিফুল। ভালো ঠান্ডা আছে এখানে আজকে, ভালো ঠান্ডা আছে কিন্তু।
ছাউনিগুলো খুব ভালো লাগছে। এই দোকানগুলো এত ভালো লাগে না দেখতে। লোকাল শপস না। এরা নিজেরাই করে নিজেরা। I never got taught any of a lot of the history books don't really tell the truth about the Highland এখানে তো clearances বরফ পড়ে না, এই জন্য এইসব এখানে। and who was involved and why it happened. Stop it. Tell them we look at a castle. Now, the official car park is a long walk to this castle, and I'm no too cold. সুন্দর লাগছে। সোচো এটাতে সবাইকে ঝুলিয়ে রাখতো, বুঝতে পারো? ঝুলিয়ে রাখতো না, হ্যাঁ, বডিটা ডাম্প করে তো ডাম্প করে করে ওটাকে, তারপরে এই শেপেই হয়ে গেছে, ওখানে গাছ উঠে গেছে, ও এরকম ডাম্প করে দিত ওখানে। আমার তো মনে হচ্ছে যে ও এটা ডাম্পিং ছিল। না, ওখানে ডাম্প করতো তো এরকম হয়ে গেছিল, ওখানে দাঁড়িয়ে গেছে ওই শেপেই। রে কি বলছো? পাইল পাইল। Shit. I don't get too excited, it might not last long, we'll wait and see. I don't get too excited, it might not last long, we'll wait and see. Which is ridiculous for the amount we actually produce. But there's a lack of storage facility as well for storing electricity, which has never really been addressed. Which is ridiculous for the amount we actually produce. But there's a lack of storage facility as well for storing electricity, which has never really been addressed. Now, we're heading obviously to Oban. We should be there in maybe should be about 10 minutes, although there's. But the name Oban and Oban in Gaelic, it translates into England. But the name Oban and Oban in Gaelic, it translates into England. ওবান টাউন ইজ, এখান থেকে আবার ফেরিও ছাড়ে, দেখেছো সামনে ফেরি জায়গা আছে। আর হাউ ইজ দ্য ট্রিপ গোয়িং সিয়াম? কি সুন্দর সামনে ভিউটা দেখো, সামনেও ফেরি আছে। চলো দেখি ডিস্টিলারিটা কেমন। ওবান visitor center. This produces Scotch whiskey, right? Single bottle. Oban distillery. 220 pounds. Talisker also, oh, they manufacture Talisker also. এখানে দাম বেশি হবে সবই। ये देखो रोज फ्लेवर है यहाँ, सिंगल मॉल्ट। কেন? देखो পুরো কালেকশন আছে। সিঙ্গলটন।
1794. Hmm. Welcome to Oban district. Oban का चिकन बच्चों की कैंडी और आइसक्रीम की शॉप है, कितनी प्यारी है, और अंदर का तो और भी प्यारा है। আমাদের টাইম প্রচুর আছে এখন। हाँ এখানে দেখবো একটু, चलो তারপরে লাস্টে फिश एंड चिप्स ना এটা খুব ফেমাস ফিশ এন্ড চিপসের দোকান, দেখতে হবে। চলো দেখি আমরা। अच्छा सही दिया है यार प्रियम, और विद द व्यू, कितना सही व्यू है यार सामने। This one now one then. That one there is The biggest mountain there, funnily enough, it is called Benmore. The biggest mountain there, funnily enough, it is called Benmore. In Gaelic, in English, that means big mountain. There you go, how easy is that? The island just across for the bay at Oban is Carrera. And there's Ardnamurchan Peninsula, which is the most westerly peninsula in the country, just further up to the right hand side through the sound of Mull. Obviously there's stop at this. Saan tayo? Hassel, kita ba? এত দূরে এটা একটা কাছ থেকে নিলে ভালো হতো, ক্যামেরাটা খুব সুন্দর দেখতে। However, the order came through. McDonald's were ordered as they lay in their beds as they tried to escape by musket and sword. Musket. They came from Fort William with murdering the Campbell and Rose, King William inside. It's all to the sword, these words underline, and leave not alive called. Oh, praise the storm, sweet but gone, was so Called the Clacky again. And there's a sign on the door. पहुंच गए हैं Glencoe. You are here. Entrance.
चलिए साहब जी, चलिए साहब जी, चलिए साहब जी। ये कैसे सुवेनियर शॉप पे आए हैं क्या? ये देखो कुत्तों के कपड़े। সেরকম কিছু ভালো নেই। না জায়গা? হ্যাঁ আছে। Miniature. সিঙ্গেল মল। এই বিস্কিট জানি এটা তো ভালো। দেখো মানে ঠান্ডা লাগবে। I mean, you can get a stop Gerard, but that is... Maganda dito, hindi sumama si mami mo. सारी छोरियों के लिए गेट खोलना जरूरी होता है ना तुम्हारे लिए? जहाँ छोरी मिली थी कितना सुंदर है। ट्रेल है। শালা 50 পাউন্ড দিয়ে ওটা কিনেছে খাবো। वो लोग आए कहाँ से भाई? জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। हाँ मैं सोच रही उससे पूछूं। এখানে ঠান্ডা লাগবে। जब बोल रहा मैंने जैकेट लिया। अब अभी तो चले भी जाए। হ্যাঁ এখনো ঢুকে যাবে। তোমার এটা খুব সুন্দর ছিল, আমার এত পছন্দ হয়েছে জ্যাকেটটা, যেটা কিনবে। এটা বানাচ্ছে, বাড়ি বানাচ্ছে। है ना? हाँ क्या सुंदर लग रहा है। हाँ। ये अंदर में क्या है? बाड़ी बनी। घर बनाया है। Ustedes mirando los... Otra vez. Míralo.
The bus, unless you can pronounce these two places properly, the Loch and the cottage, alright? ACHTRIOCHTAN, right? And the cottage is called Achnambethich Cottage. ACHNAMBEITHACH. So you're not allowed off until you can pronounce it. No, I'm not a kid. Obviously. कितना सुंदर है. वो सामने किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है. कितना सुंदर अकेला घर है. কি দারুণ লাগছে হাইল্যান্ডস, বিউটিফুল। There are basins called corries that were carved out by the ice ages. So they carve out these I know she's the स्कॉटिश हाइलैंड्स। जो दिखता है वो भी वीडियो में जस्टिफाई हो ही नहीं सकता. कभी नहीं सुकून मिल रहा है ना देख के। then anyone can access the land. So you walk wherever you like, cycle wherever you like, camp wherever you like. if you want a piece of land and you fence it. Skyfall, okay, right, okay. Well, this is stops Bada here. pahad. Well, you stop down here. का So बादल है. this road that we're approaching is where the scene towards the end of the movie Yeah, where the Skyfall is shooting. they're Skyfall. driving in what appeared to be the wilderness. Skyfall is This is where it was filmed right here. that's the thing. What happened was, obviously, the car turned down this road here, drove along that glen. यहाँ पे स्काईफॉल बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई थी. यहाँ से जाके गाड़ी कुछ टम्बल वम्बल हुई थी, बोल रहा था हमारा गाइड. तो स्काईफॉल की शूटिंग हुई है, इसलिए हम भी जा रहे हैं शूटिंग करने. लेकिन बारिश हुई जा रही है. वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और अजीब सा है. Skyfall is shooting in the गाना चलेगा। Not really accurate. Just less than 100 years ago, there was a guy who visited here as well known. His name is Walt Disney. I haven't seen the castle, but it's definitely there. You smell it first. Second one is swirl it around your glass. Now, the amount it sticks to the glass it tells you how strong it is. The higher alcohol content from the barrel that it was matured in. So you'll get like that. And the islands as well. And they all have different characteristics. For instance, most of the whiskies that are produced from Islay, No, non l'ho fatto venire io. Io ব্রেকের জন্য দাঁড়িয়েছি, এই জায়গাটা কি সুন্দর।
কিন্তু এটাও আমার মনে হয় হাইড্রো পাওয়ার স্টেশন, কেন কি দেখো ওপরে জল স্টোর হচ্ছে, ওখান থেকে নিচে নামছে, বুঝলে তো, আর এখান দিয়ে ফ্লো হচ্ছে। কি সুন্দর জায়গাটা, এখানে সবকটা জায়গায় মানে দেখার মতন। हम मर्चेंट सिटी के अंदर आ गए हैं। খাবার দোকান আছে। सब खाने की दुकानें हैं यहाँ। বুকেরেন স্ট্রিট, এখানকার ভালো স্ট্রিট আছে, এখানে সব ভালো ভালো ব্র্যান্ডস আছে। জোমলো, প্যান্ডোরা, সামনে ম্যাঙ্গো আছে। तो बिल्डिंग के ऊपर का देखो, ये हमने उस दिन देखा था ना दूर से, प्रिंसेस स्क्वायर। ऊपर में पिकॉक है देखो, কোন একটা ऊपर में पिकॉक है देखो। সেদিন কোন একটা ফিল্মে জানো তো এখানে শুটিং হচ্ছিল, ওই যে সিনেটের এখানে। ना तो स्पाइडरमैन नहीं, इधर Spider नहीं, এখানে अभी- शूटिंग अरे हुई। नहीं नहीं, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले अच्छा, हमारा ये आया हुआ था, हमारे हिंदी कोई मूवी का शूटिंग चल रहा था यहाँ। अभी बैटमैन 2 की शूटिंग चल रही है यहाँ। हो रही है। हाँ अभी शुरू होगी शायद, या हो रही है। Someone like Jetta. And the best part is we are sitting on the street. ऑन द स्ट्रीट। On the street, ना? কি বলে এটাকে? ऑन द स्ट्रीट। On the street. At नीचे last, মুখ তোমার অর্ধেক এসছে। हाँ? কি? তুমি যে ঘোরালে তোমার মুখটা অর্ধেক গেল। এবার পুরো আসবে। Happy? ना प्रियंका, चीटिंग मत करो। अब इसको टाइम लैप्स में कर, टाइम लैप्स में कर। तेरे वहाँ टाइम তো এটা আমরা সেন্ট্রাল স্টেশনে এসে গেছি। কি সুন্দর লাইট, এই লাইটটাই তো বোধহয় মমতা দিদি কপি করার চেষ্টা করেছে, এরকমই লাইট। গ্লাসগো সেন্ট্রাল স্টেশন, কি সুন্দর গেট, ভারী গেট একদম। আর এখানে একটা ইউনিক জিনিস নোটিস করেছি, সবকটা যে দোকানগুলো আছে এদের কিন্তু প্যারিটি বানিয়ে আছে, কি সব ওদের নিজস্ব যেরকম থাকে বোর্ড ওরকম নেই, সবার কিন্তু প্যারিটি से ऐसे करके सब सारे ऐसे ही लिखे हुए। ये शायद मैंने पहले भी दिखाया था कि सारे बोर्ड एक पैरिटी में एक जैसा लिखा हुआ है। और ये होटल है ग्रैंड सेंट्रल, उसका एंट्रेंस यहाँ से स्टेशन से, तो मस्त है। हम लोग जा रहे हैं लंदन ह्यूस्टन, और ये है सुपर फास्ट अवंती वेस्ट कोस्ट, इसमें हम जा रहे हैं। तो ये 650 किलोमीटर कवर करेगी इन 5 आवर्स, तो इट्स अ सुपर फास्ट ट्रेन, इसमें हम जा रहे हैं। सिटी में भी है,
सुपरफास्ट ट्रेन है, इसकी क्वालिटी ट्रेन की बहुत बढ़िया है। हाँ